Abon xorz narxtili kaşıtaykom komme efiri patsaxa don teleradyo kampaniyiri informasun rağda bon studi çesiyat halina. Na Respublika Vazagvatesta ve Rusya grokzarakkanak Yulia Çiçerina ama internacionalon brigada Pyatnashka arazak ahra avizba. Vajtan vaq darset press-konferensiya madzıxa draysta navatsxasak çirtqote Regina dar. Prezident Biboltan Anatoliyer xonmagaskana basta martsed ve Rusya gzarakkanak Yulia Çiçerina xosar iristonu patsaxadun ramunca adresinayl vise xaskanzan zarak dobrovolchiska muzikalun kompozisiya xastertsed batalun Pyatnashka komandir Mamitali ganumul bir xaska xatsin famort Donbassım. Press-konferensiya rastacı zarakkanak grzirta iristun amel Donbassa xastse talmantan uoxtuy udattil. Тут очень красиво, непонятно какое время года вообще. Меня вообще интересует очень природа. Природа тут шикарна, прекрасный воздух. Ну и вообще горы, и вот эти все деревья. Круто, мне нравится. Россия — это прекрасная страна. Чудесно. Yulia Çiçerina sis ve Rusyak muzikantay Donbassa adamı farçı bollavet ve dunay sayu. Jak koncertimet saldar xattavet Donbassa. Sabat taya Donetsk Adam Respublikaya serglavak Denis Pushilin Schorzachenkotta xalardzinadı ordinay. Yulia Çiçerina imen Respublikama ertsed internacionalun brigada Pyatnashka arazak akhra avizba. Mirazırta iratta ama Abxazakta Donbassa zakhil atı dal xayskundu kut erbayusti ama mamitaligma komanda kananadı barta kutlaverta udatte fadil. Слияние нашего подразделения с добровольцами из Осетии произошло на День Победы Республики Абхазия 30 сентября. Они в составе 38 человек приехали в аэропорт поздравить нас. Это как раз вот здесь вот кадры. Кадры есть знаменитые, где ребята осетины играют в лезгитку. И когда мы заезжаем колонной, это как раз я их встретил в районе ЖД вокзала, это несколько километров от аэропорта, и провел к нам. Вот мы в бою встретили наш праздник и встретили его вместе. Поэтому мы для себя уже поняли, что если два братских народа пришли на одну землю защищать, то они должны быть вместе. Мы объединились. В саттунот xassak ama blogger Semyon Begov erzirt tazarga ya xusari ristum martsam daga kayfanded amanir yaxyamun channelni may atsqutdag ya kayboftad umay narogna Respublika tkhay vizitta armaster videonu vtamgaskam 08:08 то, что происходило в Цхинвале, наблюдалось, скажем так, на экране. Я в это время находился в Абхазии, с другой стороны фронта. Ну, мы знаем, что там, куда все более быстро и благополучно сложилось, там очень довольно локальные были боевые действия в Кадорском ущелье. Не то, что происходило здесь, но за тем, что было здесь, тогда, конечно же, все, кто не был равнодушен к судьбе своей страны и к народу Южной Осетии, все следили за тем, что происходит. И я, наверное, все-таки знал этот город в большей степени по кадрам своих коллег, с которыми позже мы работали в Сирии, на Донбассе и так далее. Yulia Çiçerina u Rusya grokzarakkanak ama muzikant Visarasta yaxi sarmagund kurt Çiçerina kurt smyslovые галлюцинации emrang jak urt nemat sawe nerikun urolog muzikaya lideril Çirqot Regina Qotsata Alexander Kumaritata Fadima informatsiyon ravaqt abun. Abun prezident Biboltan Anatoliy Aximaraista vajete. Hodon buzne janaxasta zahto i patsaxada sarglawagan xusari rastun masa kayfa xutta vaytaxay. Film belde fadil bastun darayun navatsxasak tedit rozay reportaj. Biboltan Anatoliy vajete Aximaraista banosan kotta salam benaga khast afse marum bastata Donetsk ama Lugansk adamun respublikata katsetaste az zawavarem axan az zawfandagl rasavn baqot xusari rastun adam dar saxat barzinad matsavgayam banosan kotta patsaxada sarglawag Biboltan Anatoliy sarmagund qustardaz daxta zindgund roksarakkanak Yulia Çiçerina isfaldestadmam katse sarmagund bena taxsins patriotikun zarjatam. Вы один из тех людей, который действительно является патриотом, и патриотом не только отдельно России, но и всего, скажем так, русского мира. Особую благодарность я хочу вам сказать за эти патриотические песни, которые, честно говоря, берут за душу. Большое спасибо за ту песню, которую Пегов, конечно, написал про абхаза, осетина и казака. Это как раз вот
объяснение той дружбы и тех ценностей, которые мы все имеем. واج تبوز نجن خستازاخ توی پات خود سرغلواگن خوساری رستون مسکایر خودتا اما سلرداوی کیسم بلدوی تخی. На самом деле мы держим все один общий фронт, это видно даже по флагам. Когда в Донбассе с одной стороны тоже осетинские флаги и осетинские добровольцы бок о бок с донбасскими шахтерами воюют за свое право на самоопределение, жить по тем правилам и традициям, которых воспитали нас наши предки, наши деды. И здорово действительно, что никакого вот такого барьера, что ты находишься в гостях, нет. Такое ощущение, что ты приехал домой, и это очень здорово. Спасибо. کرازی کلتورا تبازون نفلگت بیبلتاناتولی راستل بانمات تواجد قدم سمای خوساری رستوی نگارجیست بال سوات باست تکنوی دانیتسک آدمون ریسپوبلیکمه اما سن رافدی سوی ایرون کلتورای آیف زینتم فیم بلده کرون پاسا خدا سرغله و گواجتم با کد تازر دل دارن لورتم تدیت روزا خاری با تارنولد گسرات تامیرلان اینفارماسون رو اقدابون استرفد بستن خسته و لخیزل افدای فونز از خسته بون مباطت تگون در صد پاتساخه دون پروگرام یا فلگت کلتور مینیسترات فسی و دون پالیتیکا سپورت و توریسم فدل کمیتیت خوساری رستون روسات رودینچستوای مینواراد ما خوساری رستون و رسی فدراسیی مینوارادی مایومت ستکن سال خزوم مازلت اکتیوون کستساوه آخر دون وقدت قباتر زیناد وروک تمام سنسخات آوازنل کلتور مینیستر زاسی ترجان نکد بانسان کتا و مگاسکا خوساری رستون خادیس افت فدرالون در استرفد بستن خسته و لخیزل افدای فونز از خسته بون مباطت تگون پاتساخه دون پروگرام فدلر مگما و رختره کسوت ندار در اینفارماسیون را وقت نرتان در تیمتم آبون استایاز سخست و دایت ایرون آدم سرقزوی ایرون آدم سرالفدیس قرگنگ جگایت شمیل نرفار استاز شمیل کد نیخسن نالیس و در ما خیروخ کن نیست یستر لکت اما یستر لک زینت شمیل امزفگت فل در خایو ایرون آدم نیوار زون زیناد رارگون کنن فدل ایرون زلای یاری و باقا کنن ایرون افزاک یهود البابتن اما سعملت های فیر وزن کنن ای سناخم امزفگت اما سیو خاد کبا کسای و سرگبون تم داود بازایدستم پروفیسور پلیتگاتسر خرشچس لایزت دا شمیل در اما بینونت در نه اینترویو رستجه و ایتسال در خطا صرفتایت سسکتا و خورزون شمیل عملت سستر صفحه زیانر خواستا نه آدمن اما نیخسن آدن در وی ایرستون سرداخ هم فارس نودی شامل نوجه شامل کایت خای کنه سایت خای نزاختا یا قدرتا یا پایزی که کس هم دونیم زفگت ها دونه چینگوت ها کزانه قوه اما یا نوم تنگ در نقاری یا واسم مزفگتم بردگون سفساگوت ماستای ایرون سینام سپیسا ترا خواستاو دونن سا آخر زینات کبل تو شامل فیت تا یخی سستای زاج قوه ایرون آدم راست افگه ستوجل سنت بالاگرستوی خوش ساریرن دکا گناسید که سارستوی نمانگار سخکتا شامل دوند خی بیرا زختا یا خودتا شامل خورزون گودی ایرستون ایستوری ما اما زرتا واندونای زرتا سرسکوم جنای زرتا آرخشنای آخر مدست بونر تساخات من نوک خبرت اینفارماسیون служба دارتر یک کست کنه اخصاص خاطر تاور ساگف زاگل نوک خبرتی ما بازونگه کنزن نگالی گجیو تیرینا استان زاگن نرادو فیلم بعد ما ایفیره